blank and in complete seclusion. Całkowitej izolacji, bez ruchu i ciszy. Czasem wracają jednak w pamięci. Czechoslovakia was the site for the 1978 European Championships, and the highlights of that competition follow. We are particularly interested in the excellent performance of the Russian weightlifters and their impressive records. Breaking world records requires a combination of two elements brought to perfection. One is strength, preparation, and the other is technique. This training film pays particular attention to the technique involved in weightlifting. Through technique analysis, we learn which skilled movements will approximate the optimum model or pattern. That skill depends on the degree of coordination and accuracy of movements, knowledge of movement repetition, imagination of distances, speed and reflexes. In weightlifting terms, it is simply called precise and fast execution of the snatch and jerk. Here we are at the 1979 European Championships in Berlin, where spectators are watching a great show. Pobicie rekordu świata wymaga połączenia dwóch elementów doprowadzonych do perfekcji: przygotowania siłowego i techniki. W tym filmie zajmiemy się właśnie techniką ruchu w podnoszeniu ciężarów. Pod słowem technika kryje się umiejętność wykonania ruchu zbliżonego do optymalnego wzorca. A umiejętność ta jest uzależniona od stopnia opanowania takich czynników jak koordynacja i precyzja ruchu, zdolność jego odtworzenia, wyobraźnia przestrzenna, szybkość, refleks. W podnoszeniu ciężarów określa się to po prostu dokładne i szybkie wykonanie rwania i podrzutu. On the platform is Gert Bonk of East Germany, the first man in the world to lift 250 kilos. Gert Bonk na sztandze ćwierć tony. Gert Bonk, sztangista Niemieckiej Republiki Demokratycznej, jako pierwszy człowiek na świecie podrzucił ciężar 250 kg. The Polish team marches in during the 1975 World Championships in Moscow. The world record holder in the snatch was Olympic champion Zygmunt Smalczyk, shown here demonstrating his form. Mistrza świata w dwuboju. Zbigniew Kaczmarek, also an Olympic medalist and double world champion, wins his next championship in snatch. The greatest surprise was delivered by Waldemar Markowicz. His lifts were outstanding in all regards, and he won a medal for his performance that year.
To begin the snatch, the bar should be lifted off the platform and moved to an overhead position in one movement. The champion of Europe and the vice champion of the world, Mark Lauren, approaches the bar. Let's take a look at the proper execution of the snatch. The placement of the feet depends on individual preference. The athlete must feel comfortable in his position and sure of his footing. The toes must always stick out a little bit ahead of the bar. The placement of hands depends on the position of the arms and flexibility of the shoulder joints. Only a hook grip will permit lifting of maximal weight. Większość sztangistów stosuje wysoką, dynamiczną pozycję startową, bowiem umożliwia ona zamach biodrami przed zabraniem sztangi. Pozycję niską, statyczną stosują Azjaci. Most of the lifters use a high hip starting position, which enables them to make a sweeping motion of the arms before lifting the bar. Zabranie sztangi z pomostu. Zwróćmy uwagę na A lower hip position is used by Aritics and Hungarians. Now, as the bar is lifted from the platform, we turn our attention to the saddle-shaped back, and especially that phase which we'll call the hanging up. Zawieszenia. Większość zawodników wykonuje zawieszenie na tej wysokości. Sztanga dotyka lekko. Most lifters practice the hang at this height. Note that the bar brushes the thigh just above the kneecaps. Na jej późniejszą drogę. The proper height of the bar hang has a crucial effect on its later path. To jak gdyby gwałtowny wybuch energii nagromadzonej w mięśniach nóg i grzbietu. Dźwignięcie sztangi zależy głównie. This phase of the snatch involves a sudden explosion of energy from the muscles of the legs and back. A successful snatch is dependent mostly on this phase. The snatch ends with a full straightening of the back, hip joints, knee joints, and standing on tiptoes. Faza zejścia bezoporowego i podsiadu. Lekki rozrzut stóp. Notice the movement of the feet. During the latter phases of the pull, the bar, due to the force of its momentum, keeps moving upward while the lifter changes quickly into a squat position, followed by the arms being locked out overhead. Po opanowaniu równowagi zawodnik wstaje z podsiadu. After a balanced position is reached, the lifter comes out of the squat position. The bar and the feet must be aligned. This position usually signals a good lift. Rubberized bumper plates on the bar allow the bar to be released without damage to the bar or the platform. The split-style snatch is seldom used anymore, although it was the style used by Waldemar Bojanowski, Trenus Polskie, and others to garner many medals and break world records. The split style was used mostly by lifters with poor flexibility in the hip. Tylnożycowy stosowali głównie zawodnicy o słabej ruchomości w stawach barkowych.
Spójrzmy teraz na pracę To mięśni. illustrate how the muscles Na work, pomoście były observe rekordzista former świata world juniorów champion of Junior i Olympics, tenis vice olimpijski champion Grzegorz Ciura. Grzegorz Ciura. Analiza zaangażowania An poszczególnych analysis zespołów of certain mięśni muscles used stanowi is główną absolutely podstawę do necessary in order to opracowania set up proper power and odpowiedniego dla technical każdego zawodnika exercises for each zestawu lifter. ćwiczeń siłowych i technicznych. W pozycji startowej In the obserwujemy starting position, we can see the statyczną structural work of the mięśni back grzbietu, muscles and of knee joint and hip joint prostowników extensors. stawów kolanowych oraz biodrowych. W analizie pominiemy pracę mięśni przedramienia. Pracę The activity of the ważną, forearm, lecz although an niewymagającą important area, does not require any W comment. czasie zabrania During sztabów lifting the pomocnych, bar off the a potem platform, zawieszenia, followed by the hanging pracują phase, the dynamicznie most